നിങ്ങൾ എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊല്ലണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ മക്കളെ അവന്മാർ തട്ടും. ബാലേട്ടൻ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? വന്നപ്പത്തോടെ पक्षी ढूंढ रहे हैं अभी। अगले के बाकी अभी पुलिस इसको पकड़ लेगी अब। हाँ सेट सेट तो यही अरेस्ट हो जाएगा। पता नहीं कैसे ट्रक चला रहा है। पुलिस देखी സാർ, ഈ കഞ്ചാവ് ലോറി? അതെ, കഞ്ചാവ് ലോറി. അല്ല, ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തകർത്ത് ഓടിയെന്ന് വിവരം കിട്ടി. मैंने पकड़ लिया। ആയിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോഴെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇൻസ്പെക്ടർ? കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഈ സംസ്ഥാനം തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ खुद ले लिया। चला गया। ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. എത്രയോ വട്ടം ചെക്ക് പോസ്റ്റ് इसका ट्रक था वो। അതാരാണെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഒക്കെ സിഐഡികളാവും. അനന്താ, പറയുമ്പോ വിഷമം തോന്നരുത്. നീ എന്ന് എന്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പാസ്പോർട്ട്. ആ കുഞ്ഞിഷ്ണ, ആ ലാറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവന്മാരോട് ഒളിവിൽ പോയിക്കൊള്ളാൻ പറ. आराम से काम करवा रहा होगा। പത്രത്തിൽ പേരുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ശോഭ പറഞ്ഞു. വലിയ വലിയ കള്ളന്മാരെയൊക്കെ സിഐഡി പിടിച്ചു അല്ലേ? വായിച്ചായിരുന്നോ? पेपर ला रहा इसकी फोटो छपी है। ഇതെങ്ങനെയാ കുഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ? അതമ്മേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സംശയം തോന്നുന്നവരെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ ഒരു സൈക്കിൾ അത്യാവശ്യമാണ്. അന്നൊരു പുത്തൻ കുടം കൊണ്ടുവന്നപ്പോ വാങ്ങിച്ചെന്നും കരുതി ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഈ സൈക്കിൾ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പോയതാ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്റെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നശിച്ച് ബന്ധുവീട്ടിൽ അടിച്ചുകളിക്കാരി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഏക മകനാണ് ഞാൻ. അമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാട്ടില് ആരുണ്ടിപ്പോ? ഞാൻ വലിയ ആളായാൽ ഒരുപാട് ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടായേക്കാം. തൽക്കാലം इसकी लाइफ में तो वो आ गई थी सुबह ना। वाला रोल तो पूरा हटा ही रखा उन्होंने सुहाना का इससे, इस फिल्म से नहीं। जब उसने अपने फ्लैशबैक के बारे में बताया तब उसने उसके बारे में क्या बताया? उसके एक्टर को बिल्कुल हटा रखा इस फिल्म से। अब उसको पास्ट में भी उसके बारे में जिक्र नहीं किया उसने। वाला कैरेक्टर भी रखना चाहिए था ना इसमें, नहीं? तभी तो फिल्म पूरी तरह से कनेक्ट होती है पिछले पार्ट से, नहीं? ഒന്നിങ്ങൊന്ന് ചരക്ക് കയറ്റി പോകുന്ന ഉരുവിലെ നിങ്ങളെ ദുബായിലെത്തിക്കും. ഉരുവില क्या उससे के जरिए आया? സംശയിക്കേണ്ടെന്നേ. ഇതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ वो याद है। ये तो वही आदमी है इसने इसका बेवकूफ बनाएगा। पिछली बार इसने उन्हें बनाया था बेवकूफ, इस बार इससे बनाएगा बेवकूफ। फिर से उसे तमिलनाडु छोड़ देगा। उनको भी ऐसे बोला था तो दुबई छोड़ दो। हाँ മകന്റെ കല്യാണം അടുത്ത ആഴ്ച ഷാർജ വെച്ച് നടക്കുക. മദാമേ കാലിഫോർണിയയിലേക്കാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മളിത് ദുബായ് കടപ്പുറം പോയി തിരിക്കാം. उन्हें कैसे कहा था इसने ना? तैर के जाना पड़ेगा। हाँ നീന്താം, പക്ഷെ ദുബായ് പോലീസിന്റെ കണ്ണിലോ മറ്റേ എന്ന് പെട്ടാൽ അതിന് നിങ്ങൾ പോലീസിന്റെ മൂക്കിന്റെ അകത്തെ കല്ലല്ലേ കയറി ചെല്ലണേ. പ്രായമായ പിന്നെ അത്യാവശ്യം
അല്ലറ ചില്ലറ അറബി വാക്കുകൾ ഞാൻ അപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല. അറബികളെ അറബി പോലീസ് പിടിക്കണ്ട. अब वही चीज बोलने को क्या है उसे. അസല് അസ്സലാമു അസ്സലാമു അലൈക്കും. अलैकुम. दो शब्द सिखाते हैं. അലൈക്കും അസ്സലാം. അലൈക്കും അസ്സലാം. മതി മതിന്ന് ശരി മതി. सीख गया है. सेम एक चीज बोली थी इसने उन्हें भी. എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ ബുൾഫിഞ്ചിന്റെ സ്വരം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങ് അകലെ ഒരു വിദൂര സ്വപ്നം പോലെ അവയുടെ ചിറകിന്റെ വർണ്ണം ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ये पक्षी को ढूंढता रहता है. ये शुक्रवार का प्लान बना रहा है. അലയുന്നുണ്ടാവണം. ഉണ്ടാവണം. ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നമ്മൾ എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളോടും കൂടി रात को जाएगा പുറപ്പെടും. सब. അയലൻഡിൽ ചെല്ലും. भेज बदल दिया उसने. चला गया ये भी वैसे कपड़े पहन के. പൈസ മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? ഉണ്ട് 20,000 തികച്ചുണ്ട്. ആ കെട്ടിനൊരു 20,000 रुपये मांग रहा हूँ. उनसे कितने मांगे थे? मुझसे भी इतने मांगे थे 20,000. വിചാരിച്ച ഇത് പോരെ പോരെ മോശതയാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. पुलिस तो आसानी से पकड़ लेगी मेरे से, है ना? हाँ. ऐसे सड़क पे घूमेगा जो. अब तो इसने वो भी हटा दी, अपनी दाढ़ी भी हटा दी, वो नकली बाल भी हटा दिए. 2000 ഉറുപ്പ്യ കുറവ്. വെറുതെ നടുക്കടലിൽ വെച്ച് ഒരു കച്ചറ വേണ്ടല്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ണു. എന്നിക്കോ किन रुपए. अबे वो भी आ गया. इसके पीछे वो भी आ गया. अच्छा ये दोनों भी आ गए. ये तो इसी के पीछे पड़ा हुआ है. अब देख लेंगे उसे. वो भी तो वही है. वो देख. ബുൾഫിഞ്ചിന്റെ വിഹാര സമയം അടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓ बंदूक है उनके पास. ഏതോ വിദേശ കള്ളക്കടത്തുകാരനായിരിക്കാം. उससे पूरी तरह से शक हो गया उसने, തെളിവുകളോട് क्योंकि वो ट्रक में था. ऐसा लग रहा है यही है वो. बैठ गए बोट पे. फोटो खींचने के लिए जा रहे പുറം കടലിലേക്കാണല്ലേ? हैं. बोट है ही नहीं. अब उसके साथ जाएंगे. അതൊരു പോട്ടെ. अब ये देख ले कौन है. वो भाग जाएगा. अब ये देखेगा ये तो मुझे पकड़ने आ रहे हैं. अब ये भी देख लेंगे उसको. हाँ इसे देख लेंगे. गफूर है. इसे नहीं बना था मैं बेवकूफ. और पहचान गए इसको. ഗഫൂർ ഖാൻ. ओ बे ये ले, पकड़ा गया. ഇറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച ദുഷ്ട. ദുബായ് കടപ്പുറാണെന്നും പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളുടെ മദ്രാശിയിലെ മറീന ബീച്ചിൽ ഇറക്കി വിട്ടല്ലേ? ओ बे धुनाई कर दी उसकी टंग से. कैसे बन रहा है समय. കൊല്ലണ്ട കൊല്ലണ്ട. എന്തായാലും മദ്രാശി നമ്മളെ തെണ്ടിച്ചില്ല. ഒരു കണക്കിന് ഗഫൂർ अब उन्हें लग रहा नहीं कि हमारे लेके चामन क्या आया है, इसी वजह से हम सीआईडी बने. കൊല്ലാം. അതുകൊണ്ട് ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോടന്ന് വാങ്ങിച്ച പൈസ തിരിച്ചാ. ജീവന് കൊതിയുണ്ട് പക്ഷെ പൈസ ഇല്ല. अब रुपए तो उसके पास से थे. कहाँ छुपा दी इसने. ഉറക്കാൻ പുതിയല്ലേ? അതെ. मिल गए 20,000 रुपए. वो भाग गया नम यार. मैं फिर से घर में आ गया. ഞാൻ കായലിൽ ചാടി. പ്രഭാകര ആദ്യമായിട്ടാണ് നിന്റെ ഒരു കഞ്ചാവ് ലോറി പിടിക്കുന്നത് നീ പറഞ്ഞില്ലേ? അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. നിന്റെ കഞ്ചാവ് ലോറി മാത്രമല്ല നിന്നെ അവർ നാമാവശ്യം ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് എന്തിനാ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? ആഹാ, നീയും കായലിൽ ചാടിയോ? എന്തായാലും നീ രക്ഷപ്പെടണം. നിന്റെ ഈ വീടിന് ചുറ്റും സിഐഡിയുടെ താവളം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ. നീ വളരെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. എന്ത്? ഞാൻ പോകാം പ്രഭാകര. പക്ഷെ ഇനി കൊപ്രാക്കളത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ധൈര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ടാ. ഈ വീട്ടിലെ പഠിക്കകത്ത് എനിക്ക് കയറി പോരുത്. फंस गया वो बुरी तरह से. हल्के तरह से हम लोग ഇതുപോലുള്ള किसी എത്രയോ आराम से. നിവേദനങ്ങള് നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാ. ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ ശോഭ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടെന്താ? ഇതിലൊരു ഒപ്പിട്ടെ. ബാക്കിയൊന്നും ശോഭ അറിയ. ये उसकी जॉब के लिए वो कर रहा है. മുതലാളി കൊപ്ര ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു.
ഡ്രൈവർ പോകാൻ റെഡിയായി. नहीं जा रहा है अब कहाँ जा रहे हो ये? നീ രക്ഷപ്പെട്ടു. अब मैं ദേവഗൗഡ തീസറ. കള്ള പാസ്പോർട്ടിന്റെ ആശാന. ഞാൻ നിനക്ക് കുറെ രൂപയുടെ നഷ്ടവും വരുത്തി. മലയാളിയാണോ? അതെ മലയാളിയാ, ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. ഞാൻ ജയിലിൽ ചാടിയ കാര്യം അതൊന്നും പറ അപകട. വാ വേഗം പോകാൻ നോക്കാം. हैं? अबे ये इसका चाचा है दास का हाँ पहचान कैसे ये दास का चाचा नहीं है, എന്തു പറ്റി? चाचा तो उसका कि दोस्त था उसका. उसका अंकल है वो दास का हाँ നീ എന്നെ വിശ്വസിക്കേ. മദ്രാസ് ടാക്സി ഡ്രൈവറായിട്ടായിരുന്നു അവന്റെ നടപ്പ്. അവന്റെ സഹായത്തോടെയാ ये उसे मारने दी गई. अबे എന്താടാ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മയും പെങ്ങളും കാണണ്ടേ? ओ भयंकर की पिछली मूवी में भी ये मार खाता था उन दोनों की वजह से. ഇത് എന്തിനാ എന്നിട്ട് ഇങ്ങ് തല്ലണേ? ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തേ? തടി മിടുക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് എന്ത് തോന്നിയാസം കാണിക്കേ? ഇതിപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെയാ? उसमें टैक्सी चलाता था ना ये. നിങ്ങളാരും उसमें ट्रक चला रहा है. उसी വരുന്നില്ലേ? टैक्सी में पैक कर दिया ओ भयंकर ओ ये तो जानता भी नहीं है इसे शायद अच्छा जानता जानता है उसे, तभी तो माना जाता है उसे. എന്താടാ ബാല? ओ पहचान गया നമ്പ്യാർ സാറോ? എന്നാ മരകുത്തിയ പോലെ തല തലയാണ്. പണ്ടൊരു കാർ ആക്സിഡന്റ് പെട്ട് മരിച്ചു പോകായിരുന്ന എന്നെ നീ ആശുപത്രിയിലെത്തി ജീവിപ്പിച്ചു. അതിന് നീ എന്നോട് എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടാ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തല്ലിച്ചറക്കണേ? ഒന്നും അറിയില്ലല്ലേ? ടാ, പണ്ട് മദ്രാസിലെ എന്റെ ഓഫീസിൽ ആ സിയേറ്റിലെ കൊണ്ടുവന്ന നീ ആയിരുന്നില്ലേ? लग रहा है ये भी सीआईडी में है. ചാരനോ? എന്റെ നമ്പ്യാർ സാറേ, തവണ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ എന്റെ ടാക്സി കാർ മാർവാടികൾ കൊണ്ടുപോയപ്പോ अच्छा इसकी टैक्सी सीज हो गई थी इसे മുള്ളെടുക്കാൻ മുള്ളു തന്നെയാണ് നല്ലത്. മദ്രാസ് നിന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ओ इसे बोल रहा है. इसको बोलना मारने के लिए സിഐഡികളാണോ കുടുംബമാണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചോ? ഏത് സീരിയലിനെ പറ്റി സാറ് പറയണേ? इसे तो पता ही नहीं होगा. पता है इसे. दासन और विजय സത്യമായിട്ടും എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ സാറേ. അറിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാടാ. ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നീ ആവുമ്പോ അവര് സംശയിക്കില്ലല്ലോ. अबे गन पकड़ा दे രണ്ടേ രണ്ട് വെടിയുണ്ടാ. എന്റെ പൊന്നു മോൻ മുനിച്ചാമി, മോളെ കണ്ണകി, ഉങ്കപ്പ, अबे उसे घर चला गए तो पकड़ेगा उसे बोल उसे छोड़ दे से. താമു, ഇതാണ് ട്ടാ, ഈ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ സദാ ജാഗരൂകരാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംവിധാനം. उसका सीआईडी थे भी नहीं हम सच में सीआईडी बन गए താമു, ചായ കൊണ്ടുവാ. ഞങ്ങൾ എല്ലാ വിജയത്തിന്റെ ആണിക്കല്ല് सच ബാലേട്ടനാ. में बता दे हाँ, सब बाले- कुछ है तब पकड़ा जा सकता है वो നാളെ കാണില്ലേ? 2-4 ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭ്രാന്താണെന്ന്. ദാസ, ഈ ചെക്കൻ എനിക്ക് നേരത്തെ ഇഷ്ടല്ല കേട്ടോ. ബാലേട്ടൻ പോയി കുളിക്കേ, എന്നിട്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാം. വേണ്ട, ഞാൻ മേലെ വെച്ചോളാം. വേണ്ട. उसमें तो गन है. देख रहा हो मैंने सच बोल दिया പെങ്ങളുടെ കുറ്റം മാലതിയിൽ ചാടി ഈ ഓപ്പറേഷൻ വിജയിച്ചാൽ उसके घर आगे फिर എവിടെയെങ്കിലും से കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ മതി. उसी घर में तो ഈ സിഐഡിയിൽ जब वहाँ से आया हो. നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഇന്ത്യ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ. എങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ബാലൻ ആ സിഐഡികളെ തീർച്ചയായിട്ടും തട്ടും. ओ उस आदमी को देख रहा है अभी इस पे शक आएगा. എന്താ കാര്യം? പ്രഭാകര, ഈ
വീട് സി ഐ ഡിയുടെ वो വളഞ്ഞിരിക്കുക. सोचेगा CID हो। अब इसे याद आएगा उस दिन वो यही देख रहा था। ओ मैं- ഇതാണോ സി ഐ ഡി? ഇയാളാ വീട്ടിൽ അടുത്ത കാലത്ത് താമസമായ ഒരു ओ भयंकर, ये अब याद आ गया उसे। നമ്പ്യാരെ, താൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി പേടിപ്പിക്കും. ഡെയിലിയാടി ഇവന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നത് വിട്ടിട്ടായി പോയല്ലോ ഈശ്വര. തനിക്ക് അഭയം തന്ന ഞാൻ ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സത്യം. ഞാനൊരു ആഞ്ഞിലി മരത്തിൽ Research कर रहे ഒരു हैं। പാടം കിട്ടി. ഫോട്ടോ എടുത്തു. ഫോട്ടോയിൽ अब ये सुनेगा उसके घर जाके। पूरी कुछ गलत समझेगा। ഇന്നലെ വെടിവെക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് തോക്കിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഇനി അബദ്ധം പറ്റുകയില്ല. ओ भयंकर। ബ്രീഫ് കേസ് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. ഏത് നിമിഷത്തിലും ഇനി ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് സ്ഥലം വിട്ടേ പറ്റൂ. अभी से वीकेंड हो गया എടോ നമ്പ്യാരെ, क्यों CID है। ഇത് ഞാനാ, ഇത് ഞാനാ. हैं? क्या हो गया इसे? इसने शराब पी रखी है। അന്ന് ഞങ്ങൾ കൊന്ന അശോക് വർമ്മയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന मुझे लग रहा है वो हमें मारना എല്ലാ चाहता है। രേഖകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇടുക്കിയിലെയും പേരുമെട്ടിലെയും കഞ്ചാവ് തോട്ടത്തിനെ പറ്റിയുള്ള രേഖകൾ. അത് തട്ടണം, അത് തട്ടണം, അത് തട്ടണം. एक किस तरह आएंगे? ओ बंदूक लेके आ गए। अबे आगे ना मारने के लिए। अबे वो देख लेगा अब। मुझे लग रहा है ये रो रहा। തോക്കാണത് പൊട്ടും. പൊട്ടട്ടെ. ബാലേട്ടൻ, ഞാൻ ദാസൻ, രാമദാസൻ, ബാലേട്ടന്റെ അൽക്കാരനായ നാദാസൻ. वो जरा दिवाली का नहीं है। നിങ്ങൾ എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊല്ലണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ മക്കളെ അവന്മാർ തട്ടും. ബാലേട്ടൻ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? വന്നപ്പോ തുടങ്ങി अब बताएगा ये इन दोनों को उसके बारे में। രണ്ടാളും തന്നെത്താൻ വെടിവെച്ച് അങ്ങ് ചാവ്. എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും അവന്മാര് കൊണ്ടുപോയി. अबे നിങ്ങൾ അവിടെ പഴയ അനന്തൻ നമ്പ്യ കൊപ്ര ഇറക്കാൻ വന്ന എന്നെ നമ്പ്യാരുടെ ആളുകൾ തല്ലിച്ചതച്ചു. പിന്നെ ഈ തോക്കും തന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു. अब पता चल रहा है। ओ ഇവിടുത്തെ സഹായികൾ ആരൊക്കെയാണ്? അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഒരു തടിയൻ കാലമാടന എന്നെ തല്ലിയതും ഈ തോക്ക് തരിച്ചു ഒക്കെ. अभी उस पर शक कर रहे हैं उसी आदमी पे। നമ്മളെ കൊല്ലാൻ തോക്ക് കൊടുത്തയച്ചത് ആ തടിയനാണെന്ന് ഡിസ്മിസ് പഴയ ബാലേട്ടനെ കൊണ്ട് കോടതിയെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താം. അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും നമുക്ക് ആ തടിയന്റെ അവസാനത്തെ പ്രഭാതമായിരിക്കും. സൂര്യരശ്മി കടക്കാത്ത ഇരുട്ടറയിൽ നിന്ന് ഇനിവന് മോചനമില്ല. സമയമാം രഥം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हैं? वो तो अपने काम से जा रहे हैं वहाँ देखो। गुंडे पड़ेंगे। ओ ब्रेक किस ले गया? अब ये भी आ गए। നമ്മൾ വരുന്ന വിവരം എങ്കിലും അവൻ മണത്തറിഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എങ്കിൽ നഗരത്തിലെ എല്ലാ റോഡുകളും ബ്ലോക്ക്. इसके पीछे जाना था वहाँ जाने में। ओ ये आ गए हो। ब्रेक केस लेने आ गए हो। उसी के हाथ में ब्रीफ केस। ओ भयंकर। അതൊക്കെ പിന്നെ തൊക്കാൻ പ്രഭാര. और देखिए क्या केस में दूरबीन वगैरह है। इतने सारे लोग भी भयंकर उसे रोक नहीं पा रहे। ये भी आ गया। അതെ, उसे पेट में लग गया। नम यार तो भाग गया। उसे पेट में लग गया वो। वो तो इसी को पीटेगा ना। वो तो इसी को शक कर रहे हैं। वो तो इसी को समझते क्रिमिनल। हाँ। ओ दरवाजा बंद कर देगा शायद वो। ओ पूरा ब्रीफ केस।
ऊपर फेंक दिया उसने। है क्या उसमें? उसके काम की अरे चीज उसका होगी। कैमरा वगैरह होगा ना उसमें। हाँ, ये सोच रहे हैं कि इसमें गन होगी। हाँ। दोनों वही है। अभी तक देखा नहीं उन्होंने इन दोनों को। अब देख लेंगे। देख लिया। देख लिया। ये लो इसने देख लिया नंबियार को। നമ്പ്യാർ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഒറ്റ കെട്ടാണ് വിജയ अब ये समझ गए दोनों एक साथ हैं। ഞാൻ പ്രൊഫസർ വിദ്യാധരൻ उसने दे दिया। अबे भयंकर पड़ा है हमने छोटे से पीछे। याद बहुत भयंकर है। हैं इसको भी पकड़ रहे हो? देखिए यही है स्मगलर। दोनों का क्या क्या होगा? ये बोल रहा है ये नहीं है। ये भयंकर ही। जिसे पकड़ना था उसे तो पकड़ा नहीं। इतने सारे गुंडे खड़े उनके बारे में। अब बचाना पड़ेगा इसको। ये खुद पीट रहे हो सबको। वो दोनों तो भाग चुके होंगे। फिर छीन लिया उन्हें सूटकेस। जबकि है कुछ नहीं उस ब्रीफकेस में। पकड़ लिया उसने दोनों को। अच्छा पुलिस को बुला रहा है। ओह നീ എന്നെ കസ്റ്റഡിയിലാ. ദാസാ, ദാസാ. अबे क्या चीज है वो? सिग्नल उसका तो नहीं यही है। नाना वो तो अपनी गाड़ी से निकालो फिर। ये क्या है? मिल गया शायद उन्हें स्मगलिंग का सामान है। ओ गोल्ड। अबे गोल्ड की गोल्ड सब काम ऐसे ही हो गया उनका। തമിഴ്നാടു क्या दे रहे हैं? चेक दे रहे हैं? सर जॉब का लेटर। अच्छा जॉब का लेटर। मिल गई सर से जॉब। ശോഭയെ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് मिल गई सर जॉब है। ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. മോൻ ഇവിടെ വിട്ടു പോവാണെന്നോ? അതെ, മോനെ പരിചയപ്പെട്ട പിന്നെ മോനെ फिर सबने सूट में आ गए। 5 പോരെ സാർ. 60 കഴിഞ്ഞാൽ അധികാര രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവർ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ്. എണീറ്റ് നടക്കാൻ വയ്യാതായി. हैं? तो लाइन। ओपे फिर बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं। फोटो खींच रहे होंगे। വന്നതിൽ ഖേദമുണ്ട്. ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനായതുകൊണ്ട് ഖേദമില്ല. हमें सोचे इसके पीछे पड़ा था। കുറിച്ച് ഐസക് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിന് ഞങ്ങൾ चले गए। पिछली मूवी में भी ऐसे ही कर देता था उन्होंने केस सॉल्व। इस मूवी में भी ऐसे ही कर देता जबकि समझ किसी और ही को रहते हैं। चले गए ना तमिलनाडु। तो यहाँ पर ही फिल्म खत्म होती है। पत्तना परविशम अच्छी फिल्म थी वैसे ही जैसे हमने देखी थी पहले भी। हाँ नादी कट्टू देखी थी और उससे
एक और भी देखी थी। मतलब इसके जो 2 पार्ट थे, एक तुमने इसके आगे का देखा था एक आगे और एक देखा। स्टार्टिंग का हाँ, एक जहाँ से फिल्म शुरू हुई थी। एक इससे पहले का। तो ये इसका सेकंड पार्ट था मतलब इस फिल्म का। और ये भी मतलब काफ़ी मतलब एंटरटेनिंग है, मज़ेदार इंटरेस्टिंग है और कॉमेडी है इसमें भी काफ़ी। और स्टोरी भी फिल्म की अच्छी है। और ये जिस तरह से बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं वो दोनों रामदास और विजयन, मज़ा आता है उनको उनकी इन्वेस्टिगेशन किसी और ही मतलब गलत डायरेक्शन में चल रही होती है, तो वो सब फिल्म को बहुत ज़्यादा फनी बनाता है ना। और उस फिल्म के आगे की कहानी थी ये ना इस फिल्म में। पर ये था कि इसमें पूरी तरह से मतलब एक कैरेक्टर छोड़ दिया था उन्होंने, वो शोभाना वाला। उस कैरेक्टर को इसमें, अगर उस कैरेक्टर को भी इस फिल्म से जोड़ते ना तो तब फिल्म पूरी तरह से मतलब जुड़ी भी लगती। अब वो कैरेक्टर इसमें दिखाया नहीं उन्होंने। और जिस वक्त वो अपने पास्ट के बारे में बता रहा था उस लड़की को, तो तब भी उसने उसके बारे में जिक्र ही नहीं किया, शोभाना के बारे में, क्योंकि वो उसकी लाइफ में आ गई थी ना। और फिल्म की जब एंडिंग होती है, वो जो फर्स्ट पार्ट जब एंड हुआ था तो उसके लास्ट में दिखाया भी था कि दोनों एक साथ आ गए थे और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। पर ये कि उसने जिक्र भी नहीं किया उसका, तो मतलब उस कैरेक्टर को बिल्कुल हटा दिया गया इस फिल्म से। तो इस वजह से फिल्म पूरी तरह से कनेक्ट मतलब हो जाती है अगर उस कैरेक्टर को भी इस फिल्म में मतलब अगर दिखाते ना एज अ वाइफ दिखाते ना, अगर जो रामदास वाइफ अपने साथ रहना है, मतलब अगर ऐसा भी दिखाते कि दोनों ने शादी कर ली है और मतलब इसकी वाइफ है वो, अगर ऐसा भी दिखा देते तो पूरी तरह से कनेक्ट हो जाती फिल्म। या अगर शादी भी नहीं हुई होती और जहाँ पे वो अपने पास्ट के बारे में बता रहा था, अगर वहाँ पे वो उसका जिक्र भी करता शोभाना का, तो तब भी फिल्म मतलब पूरी तरह से जुड़ जाती ना। अब वो कैरेक्टर इस फिल्म से पूरी तरह से उन्होंने हटा ही दिया, पता नहीं क्यों हटाया, समझ नहीं आई बात। पर और वैसे ही थे बाकी और कैरेक्टर तो सारे वही हैं। बाकी मतलब नए कैरेक्टर आ गए थे फिर ना। हाँ, बाकी कैरेक्टर से तो पूरी फिल्म जुड़ी हुई है। और फिल्म की कहानी मतलब आगे जिस तरह से बढ़ती है तो बाकी कैरेक्टर्स को तो साथ लेते हुए चलती है। पर जो शोभाना वाला कैरेक्टर जो था, मतलब शोभाना उनका कैरेक्टर जो था, वो इस फिल्म से हटाया गया। ऐसा पता नहीं उन्होंने क्यों। बाकी जो थे बाल गोपालन और आनंद नंबियार, ये दोनों वैसे ही थे। हाँ, मतलब पूरी कहानी गफूर, हाँ सारे कैरेक्टर वही थे। मतलब फिल्म की कहानी उससे आगे की थी मतलब ना ये। पर ये था कि वो वाला कैरेक्टर पता नहीं क्यों छोड़ा उन्होंने, जो शोभाना का था ना उस फिल्म में। दिखाना क्योंकि उस फिल्म में तो दोनों की लव स्टोरी दिखाई गई थी, एक तरह से नहीं दिखाई गई थी। और दोनों लास्ट में साथ में आ भी जाते हैं, तो वो इसमें नहीं दिखाया गया उस कैरेक्टर, बिल्कुल हटा दिया गया उस कैरेक्टर को। तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ऐसा उन्होंने पता जिस समय जिक्र कर रहा था वो शोभा से, उस टाइम मुझे लगा था कि इस टाइम तो बोलेगा ये उसके बारे में, पर नहीं बोला उसने। तो मतलब इस फिल्म से ही हटा दिया गया वो कैरेक्टर पूरी तरह से। अपने माँ के बारे में बोला और किस तरह से वो जनकुमार रुपए नहीं थे उसके बारे में वो बोला उसने। अब जैसे उसने उसकी मदद की थी ना उस फिल्म में, नहीं की थी उस लड़की ने, मतलब जिसका रोल शोभाना ने निभाया था। तो वो वाला कैरेक्टर जो था वो इस फिल्म में बिल्कुल हटा दिया गया वाला कैरेक्टर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसके बारे में भी बोलेगा ही है, पर नहीं बोला उसने। तो मतलब फिल्म में ऐसा दिखाया गया कि वो कैरेक्टर था ही नहीं इस फिल्म में, जैसे वो इस कहानी का हिस्सा ही नहीं है, इस तरह से प्रेजेंट किया गया इस फिल्म को ना। और केवल इतने कैरेक्टर हैं इस फिल्म में, अगर उसको भी इस फिल्म में दिखाते तो तब फिल्म पूरी तरह से जुड़ जाती ना। तो वो फिर एक मतलब अजीब लग रहा था फिर ना कि उस कैरेक्टर को क्यों छोड़ा गया। बाकी कॉमेडी अच्छी है, नहीं बाकी तो फिल्म वैसी ही है जैसे बाकी इसके पार्ट हैं, फर्स्ट और थर्ड वाला। जब छाता बनाने के लिए ठीक करने के लिए जाते हैं, कॉमेडी सीन्स बहुत अच्छे रहते हैं। उसमें भी बहुत अच्छे कॉमेडी सीन्स थे। और इसका जो अगला पार्ट जो था थर्ड वाला, उसमें भी बहुत अच्छे कॉमेडी सीन्स थे। तो कॉमेडी बहुत अच्छी रहती है इसमें दिखाई भी ना।
बहुत और बढ़िया। इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉमेडी सीन्स थे। वो छाता वाला बहुत अच्छा सीन था। मतलब जाते तो हैं छाता ठीक करने वाले, पर आदत तो है नहीं, और वो उस छाते को पूरी तरह से तोड़ ही देते हैं। और फिर जब उसकी दाढ़ी निकलती है तब वो लड़की उसको बुलाती है, जिसका नाम शोभना रहता ना, वो तब पुलिस को बुला देती, मतलब पुलिस को नहीं थी, आसपास के लोगों को बुला देती है। तब वो उन्हें पीटने लग जाते हैं, तब भाग जाते हैं वहाँ से। उस टाइम तो बच जाते हैं वो, पर फिर दूसरी बार जब उन्हें देखती है वो तब सब लोग पीट के उन्हें पुलिस के पास दे देते हैं। तो वो सीन बहुत अच्छा था। विजयन जब घर पे जाता है उसके, हाँ, वहाँ पे भी काफ़ी कॉमेडी थी। लकड़ियाँ काटता है, बर्तन धोता है, पोछा मारता है, सारा काम कर रहा था। और जब इंजेक्शन लगाने जा रहा होता है हाँ। तो छींक आती है उसे, और वो क्लोरोफॉर्म खुद पे सुना देता है। मतलब नहीं कर पाता था विजयन, जो भी था, जो भी वो काम करता था उन्हें उसमें गड़बड़ कर देता था। हाँ, वो मतलब कोशिश करता था वो, लेकिन नहीं हो पाता था उससे। पिछली वाली फिल्म में वो क्या बोलते हैं, उन्हें मतलब एक्टर बनने के लिए गया था वो। हाँ। ऐसे चला गया था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। उसके सामने उसकी क्या बोलते इंसल्ट कर रहा था वो शोभा के सामने, हाँ। कि जो सब्जियां भी बेची। तो वो भी तो उसकी इंसल्ट करता है रामदास काफी। कांस्टेबल बोलता है, हर समय उसे जानबूझ के कांस्टेबल बोलता है। बीकॉम प्लस फर्स्ट क्लास। हाँ, अपनी मतलब तारीफ करता रहता है। मजेदार है दोनों का, दोनों की केमिस्ट्री जो दिखा रखी है ना, बहुत अच्छी लगती है। बहुत अमेजिंग है। हाँ। अगर इसके आगे भी पार्ट बनते रहते तो पसंद आती लोगों को, क्योंकि जानते हैं इनको ना पहले से ही, मलयालम इंडस्ट्री में लोग, मलयालम ऑडियंस इनको पसंद करती है। इसके आगे भी अगर पार्ट बनते तो काफ़ी मज़ा आता है। शायद 3 ही पार्ट है इस फिल्म के ना, और तीनों ही पार्ट बहुत अच्छे हैं। और ये फिल्म भी मतलब बहुत अमेजिंग थी, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। मतलब इसमें सब कुछ है, कॉमेडी है और एक्शन तो चलता ही रहता बीच बीच में। और जिस तरह से मतलब फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, तो उसमें मतलब जिस तरह से वो किसी और को समझ रहे होते हैं क्रिमिनल, मतलब ये होता कोई और है। अब पिछली फिल्म में भी तो ऐसा ही था शायद ना। उनका शक किसी और पे रहता था, और अपने आप केस सॉल्व हुआ था। और मतलब करते वो भले गलत डायरेक्शन में है केस को सॉल्व करने की कोशिश, पर आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो कर लेते हैं केस को सॉल्व। और जो थर्ड पार्ट था उसमें भी ऐसा ही था, जबकि वो कुछ और ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और फिर आखिर में केस सॉल्व हो गया था। तो ओवरऑल फिल्म मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है फिल्म में देखने। और बाकी एक्टिंग तो मतलब वैसी ही है, चाहे मोहनलाल हो या श्रीनिवासन हो, जैसे उनकी फर्स्ट पार्ट में भी थी और थर्ड में भी थी। तो मतलब एक्टिंग बहुत ही अमेजिंग है दोनों की, और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। अनंत नम्बियार ये भी एक तरह से विलन है फिल्म में, लेकिन कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं। हाँ, इनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब काम सबका बहुत बढ़िया है, फिल्म को बेहतरीन बनाता है। और इसमें अंबिका थी इसमें ना, मतलब फीमेल लीड रोल में। तो इसमें भी वो थोड़ा सा उसके साथ रहा, उसके बच्चे को एक तरह से मतलब ऐसे ही अपने साथ खिलाया उसने। इसमें बस यही था उनका रोल अंबिका के, कि ये जो रामदास रहता है वो मिलने जाता रहता है उनसे, बस और उसका एक अटैचमेंट आता है इमोशनली ना। मुझे लगा कि उससे क्या पता शादी करे, अगर पुराना नहीं दिखाया जो उन्होंने शोभना का कैरेक्टर, और इससे शादी करे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, चला गया फिर वहाँ से। हाँ, बाकी उनकी एक्टिंग भी अच्छी थी, पर ये था कि उनका रोल ज़्यादा नहीं था इस फिल्म में। बस यही था कि वो बीच बीच में उनसे मिलने जाता था, और फिर उसका अटैचमेंट हो गया था इमोशनली, क्योंकि जब उसने उनके बारे में मतलब उनकी कहानी सुनी ना, कि किस तरह से जो
शोभना का जो मतलब उनके हस्बैंड है वो पुलिस में थे, फिर उनकी किसी ने मर्डर कर दिया था। फिर उसके बाद शोभना को भी मतलब जॉब नहीं मिली उनकी जगह, तो इसलिए वो उनसे मिलने आता रहता था और एक तरह से मतलब अटैचमेंट था उसका इमोशनली ना, बस वही सब दिखाया गया था। जैसे पिछली फिल्म थी तो उसमें अलग था, उसमें जो शोभाना का जो रोल था उसमें तो एक तरह से लव स्टोरी भी चल रही थी दोनों की, एक तरह से लव स्टोरी बोल सकते हैं उसे, कि दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे, ये दिखाया गया था। तो उस फिल्म में थोड़ा अलग था। और बाकी थिलकन जो है उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी इसमें, तो मतलब एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी थी, मतलब जितने भी एक्टर हैं। और सबसे अच्छी फिल्म की कहानी है, फिल्म की कहानी मतलब बांधे रखती है एंडिंग तक, मजा आता है फिल्म में देखने में। और जैसे जॉनी की फिल्म में नहीं है, उसमें भी वो गलत डायरेक्शन में ही केस को सॉल्व करता है, पर आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो कर लेता है केस को सॉल्व मतलब खुद तो नहीं करता पर अनजाने में हो जाता है। तो वैसा ही इस फिल्म में भी है, इस फिल्म में भी वो उसी तरह से बेवकूफ़ियाँ करते हैं और कुछ और ही कर रहे होते हैं पर आखिर में केस सॉल्व कर लेते हैं। तो जॉनी लिस्ट पे मुझे मतलब काफ़ी पसंद है फिल्म ना, और ये भी मतलब ये कैरेक्टर भी उसी तरह के हैं काफ़ी हद तक, फनी कैरेक्टर। हाँ फनी कैरेक्टर है। और ये लोग भी मतलब एक तरह से इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे होते हैं, तो इसलिए इस फिल्म को देखने में भी मतलब काफ़ी मज़ा आता है। ओवरऑल फिल्म अच्छी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक्स सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।